Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha একটু মহব্বতে সুবহানাল্লাহ walhamdulillah la ilaha la ilaha illallah la ilaha la ilaha illallah la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah la ilaha ya rahmanu ya allah ya rahimu ya allah ya rahmanu ya allah ya rahimu ya allah ya khaliqu ya allah ya maliku ya allah subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah la ilaha la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha ya samiu ya allah ya basiru ya allah ya samiu ya allah ya basiru ya allah ya hannanu ya allah ya mannanu ya allah subhanallah walhamdulillah la ilaha la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha ya Ghaffaro ya Allah ya Sattaro ya Allah ya Ghaffaro ya Allah ya Sattaro ya Allah ya Hannanu ya Allah ya Mannanu ya Allah subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah la ilaha la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah la ilaha la ilaha
ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মুআজ্জাজ মুহতারাম, আজকের আয়োজিত আতায়ে রসুল সুলতানুল হিন্দ খাজাগান খাজা গরিব নওয়াজ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু